দে। ও রাজু, মোর পয়সা কে লেলো? हाँ दादा आवे है। ओए राजू सुन, दादा के पैसा हम ले ली। तो के दादा पूछी ना तो ले ली बोलबे, हमके पूछी ना हम ले ली बोलबो। बोले दादा कंफ्यूज हो जाए, दादा हानि कोनो नहीं करी। আমার কি ফায়দা হই? दादा के पैसा हम 100 টাকা ले ली तो के 50 টাকা देबो हम। হ্যাঁ ঠিক আছে। ओए दादा दादा, ओए दादा दादा बाहर निकल तो। কি করে খাকালে দাদা? ফার্স্ট বাতা তো আমার পয়সা কে লেলো? হ্যাঁ দাদা আমি লেলি। हो दादा ये ले ले ये ले ले। শালা পয়সা লেবে, পয়সা লেবে, হ্যাঁ? পয়সা লেবে, চুপ, পয়সা লেবে, পয়সা লেবে, তাই হ্যাঁ? ঘরে খাই গেলে यहाँ ভাত নাই কে দাদা আমি তো চোরা লেলি, বোধ চোরা লেলি, আগে ফাঁসাই দিলু। পয়সা চড়াবে, তুমি পয়সা চড়াবে।